सो फ्रेंड्स स्टार्ट करूया बन्स करपा. सो फ्रेंड्स बन्स करपा हांवें घेला मैदा फ्लावर, प्लेन फ्लावर अरावंड 500 ग्राम. 2 बनाना घेयले हांवें. ओके. सॉल्ट लागतो म्हाका, सॉल्ट फॉर द टेस्ट. ओके. शुगर लागतो म्हाका, टर्मरीक, क्युमीन सीड्स, बेकिंग पावडर आनी योगर्ट. सो फ्रेंड्स तितून न्हू हांव एड करता पयलीं बनाना. सो फ्रेंड्स हांवें ती 2 बनाना घेतली तेजी हांवें कात काडल्या. ओके. आनी ताका फॉक घेवन स्मॅश करता. सो फ्रेंड्स ती बनाना मॅश केले म्हणटकच न्हू सो तितून हांव एड करता 1 स्पून क्युमीन सीड्स, जिरा, 1/4 बेकिंग पावडर, 1/4 टीस्पून टर्मरीक, शुगर 5 स्पून, सो फ्रेंड्स तुमकां न्हू बन्स मोस्ट स्वीट जाय जाल्यार न्हू तुमच्यान मातशी एक्स्ट्रा शुगर घालपाक जाता. पयलें सगळें मिक्स करता. हाफ टीस्पून सॉल्ट एड करता आनी ताका मिक्स करता ऑल टुगेदर. सो फ्रेंड्स हें मिक्स जालें म्हणटकच न्हू तितून हांव एड करता प्लेन फ्लावर, मैदा आनी ताका मिक्स करता ऑल टुगेदर. तितून योगर्ट घालून तेचो डो फॉर्म करता. फ्रेंड्स 5 टेबलस्पून हांवें योगर्ट घायला. ओके. आनी तेचो हे भाशेन डो फॉर्म केला. सो फ्रेंड्स हे दोआ न्हू हांवें उदक बी कांय घालूना ते फकत बनाना आनी योगर्टू घायला. ओके. आनी तेचो डो फॉर्म केला. आतां ताका न्हू अशें करून डो जालो म्हणटकच न्हू ताका हांव तेल लायता. अशें करून तेल लावन ताका आतां रेस्टिंगाक दवरता होल नायट. तुमकां जाय जाल्यार 4 to 5 hours रेस्टिंगाक दवरपा जाता. बट ताका आतां हांव होल नायट दवरता रेस्टिंगाक. सो फ्रेंड्स ताका हांव न्हू क्लियर फिल्म घालून धांपून दवरता. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे आतां सो ते आतां हांवें कवर करून दवरलो तें ताका आतां हांव ओपन करता. क्लियर फिल्म लायलो तें काडटा आनी हें दोआ न्हू मातशें आनी एक पाटी मोवता कित्याक तें ओवरनायट दवरलो न्हू सो ताका परत आतां हें कोता मोवता. आनी मागीर तेच्या अशें करून धाकले गुडे कोत्ता ते दोवाचे आनी चपाटी लागताय ते भाशेन ताका रोल कोत्ता. चपाटी लागताय ते भाशेन नॉर्मली आनी तेजे भाशेन धाकले रावंड सकल फॉर्म कोत्ता ताका हे भाशेन शेप. ओके. चड व्हडले न्हू मातशें धाकले मिडियम सायज कशे तांकां रोल कोत्ता.
आनी दवरला हांवें तेल तापोवंक. सो ते बन्स आतां डीप फ्राय करपा जाय. सो आतां आमगे फर्स्ट घालता बन्स ऑयलान. सो बरो चोय जाता कूक आनी हे भाशेन मगे बन्स हांव भाजता. बरे फुलताले बी ते बन्स हे भाशेन. आनी तेका दोनी सायडीच्यान भाजपा जाय मागीर. सो टर्न करून करून भाजपाचें. सो फ्रेंड्स हे भाशेन हांवें केले बन्स आमकां चायेको खावपाक. सो फ्रेंड्स तुमकां तरी रेसिपी लायक जाल जाल्यार तुमी लायक कोराय, शेअर कोराय आनी म्हगे चॅनला सबस्क्रायबूय कोराय. सो आतां हांव मगे घालता दुसरो बन्स तेलान भाजपा. ते बरेशे भाजताय फुलताले ते. सो मातशें अशें करून तेलान मातशें डीप करपा जाय तेन्ना ते फुलताय. सो हे भाशेन मगे जाले बन्स रेडी.